वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर्फ सग़ीर का दूसरा हिस्सा यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। इसमें काफ़ी बास है। पहले तो ये ज़र्फ़ का कानून है। तो ज़र्फ़ के कानून में ये लिखा है कि 4 अक़साम होती हैं ज़र्फ़ की। सही, मामूज़ और अजवफ़ का हर वो बाब जिसकी मुज़ारे या फ़इलु के वज़न पर हो, उसकी ज़र्फ़ मफ़इलुन के वज़न पर होगी। जैसे यज़रिबु और यबीउ, यज़इरु से मज़रिबुन, मबीउन, मज़इरुन। और वो बाब जिसकी मुज़ारे यफ़अलु और या यफ़उलु के वज़न पर हो, उसकी ज़र्फ़ मफ़अलुन के वज़न पर होगी। जैसे यंसुरु, यालमु, यक़ूलु, यख़ाफ़ु, यअमुरु, यसअलु। इनकी ज़र्फ़ मंसरुन, मालमुन, मक़ालुन, मख़ाफ़ुन, ममर्रुन और मअमरुन बल्कि और मसअलुन। यूँ इनको हम तरतीब देंगे। यानी ये 3 ऐसे हैं सही, अजवफ़ और मामूज़ के अगर मुज़ारे यफ़इलु है तो ज़र्फ़ मफ़इलुन, मुज़ारे यफ़इलु नहीं है तो ज़र्फ़ मफ़अलुन। मुज़ारे ज़ाहिर यफ़इलु ना हो तो 2 ही तरह होती हैं, यफ़अलु या यफ़अलु होती है। नंबर 2, मिसाल के हर बाब की ज़र्फ़ मफ़इलुन के वज़न पर होगी। जैसे यईदु, यौजलु की ज़र्फ़ मौइदुन भी और मौक़िउन आएगी। और नंबर 3, नाक़िस, लफ़ीफ़ और मुज़ाफ़ का हर वो के हर बाब की ज़र्फ़ मफ़अलुन के वज़न पर होगी। जैसे यदउ, यरमी, यतवी, यक़वा, यमुद्दु, यफ़िर्रु। इन सब की ज़र्फ़ मदअन, मरमन, मतवन, मक़वन, ममद्दुन, मफ़र्रुन इस तरह आएगी। नंबर 4, सलासी मज़ीद, रुबाई मुजर्रद और रुबाई मज़ीद से इसमें ज़र्फ़ इसमें मफ़ूल के वज़न पर होगी। बहुत आसान बात मैंने मतलब आसानी से इसको समझा दिया। जैसे युक्रिमु, युदख़रिजु, यतदख़रजु से मुकरमुन, मुदख़रजुन, मुतदख़रजुन। ये ज़र्फ़ की मतलब कानून के एतबार से यहाँ यही बात है जी। आगे चलते हैं हम। यहाँ देखें आप ज़र्फ़ की बिना लिखी गई है। यानी मज़रिबुन राज, यज़रिबु बिना करदन, यारफ़ मुज़ारत रा हज़फ़ करदा बजाय मीम मफ़तूहा असबरा अलामत इसमें ज़र्फ़ दरा वरदा फ़ाकल मरा बराल ख़ुद गुज़श्ता तनवीन तमक्कन अलामत इसमियत दरा आख़रश दरा वरदा मज़रिबुन शुद। अब इसकी बिना हम गिरदान करेंगे। अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मज़रिबुन, मज़रिबान, मज़ारिबु, मुज़ैरिबुन। मज़रिबुन का क्या मतलब? मारने की एक जगह। मज़रिबान मारने की 2 जगह। मज़ारिबु मारने की बहुत जगह। मुज़ैरिबुन थोड़ा मारने की एक जगह। सीगा वाहिद इसमें ज़र्फ़, तस्निया इसमें ज़र्फ़, जमा इसमें ज़र्फ़ और सीगा मुसग़्ग़र इसमें ज़र्फ़। ये हो गया जी। आगे आ जाएं जी। तो हम इसमें आला मिज़रबुन ये लिखा हुआ है। मिज़रबुन राज यज़रिबु बिना करदन, यारफ़ मुज़ारत रा हज़फ़ करदा बजाय मीम मकसूरा असबरा अलामत इसमें आला दरा वरदा फ़ाकल मरा बराल ख़ुद गुज़श्ता ऐन कल मरा फ़ता दादा तनवीन तमक्कन अलामत इसमियत दरा आख़रश दरा वरदा मिज़रबुन शुद। वल आलतु मिन्हु गिरदान पढ़ेंगे। मिज़रबुन, मिज़रबान, मज़ारिबु, मुज़ैरिबुन। मिज़रबुन का मतलब मारने का एक आला, फिर मिज़रबान मारने के 2 आले। इस तरीके से वही तरतीब है। सीगा वाहिद इसमें आला, तस्निया इसमें आला, जमा इसमें आला, वाहिद मुसग़्ग़र इसमें आला। इसमें आला की 2 और गिरदानें भी हैं। इसको पढ़ते हैं हम मिज़रबतुन, मिज़रबतान, मज़ारिबु, मुज़ैरिबतुन। एक और गिरदान है मिज़राबुन, मिज़राबान, मज़ारिबु, मुज़ैरिबुन। तो इनको याद करने का यही तरीका है। ज़र्फ़ को आप ऐसे याद करेंगे, मज़रिबुन, मज़रिबान, मज़ारिबु, मुज़ैरिबुन। फिर मिज़रबुन, मिज़रबान, मज़ारिबु, मुज़ैरिबुन। फिर मिज़रबतुन, मिज़रबतान, मज़ारिबु, मुज़ैरिबतुन। फिर मिज़राबुन, मिज़राबान, मज़ारिबु, मुज़ैरिबुन। ज़ूरिबु का कानून यहाँ ज़िक्र करते हैं। हर अलिफ बाद ज़म्मा के वाव और बाद कसरा के या हो जाता है। मज़ारिबु, मुज़ैरिबुन जो मिज़राबुन से बने हैं, अलिफ इन दोनों सिगों में जाके ज़ूरिबा के कानून से कसरा के बाद या से बदल गया है। तो ये इसमें आला हमारे पास जी मुकम्मल हो गया है। आगे आ जाएं जी। हम इसमें तफ़ज़ील को ज़रा पढ़ लेते हैं। वाफ़ाल तफ़ज़ील मुज़क्कर मिन्हु अज़रबु रा अज़ यज़रिबु बिना करदन, यारफ़ मुज़ारत रा हज़फ़ करदा बजाय शमज़ा मफ़तूहा असबरा अलामत इसमें तफ़ज़ील दरा वरदा फ़ा कल मरा बराल ख़ुद गुज़श्ता ऐन कल मरा फ़ता दादा तनवीन तमक्कन अलामत इसमें दरा आख़रश दरा वरदा बाद तनवीन तमक्कन रा मुक़द्दर नमूदन असबरा ज़िद्दियत मना सरफ़ अज़रबु शुद। इसकी गिरदान होगी अज़रबु, अज़रबान, अज़रबूना, अज़ारिबु, उज़ैरिबुन। अज़रबु ज़्यादा मारने वाला एक मर्द। सीगा बाद मुज़क्कर इसमें तफ़ज़ील, इसमें मुज़क्कर कहेंगे
اور اضربانی زیادہ مارنے والے 2 مرد صیغہ تثنیہ مذکر اس میں تفضیل، اضربون زیادہ مارنے والے بہت مرد صیغہ جمع مذکر سالم اس میں تفضیل، اضارب زیادہ مارنے والے بہت مرد صیغہ جمع مذکر مکسر اس میں تفضیل، ازیربن تھوڑا سا زیادہ مارنے والا 1 مرد صیغہ واحد مذکر مصغر اس میں تفضیل۔ اب آگے آ جائیں جی ہم، تو یہاں ہم پڑھتے ہیں جی، اس کو ہم کہتے ہیں والمؤنث منہ، اس کو پڑھتے ہیں۔ اور ضربا کی بنا پہلے ہم بنا کر لیتے ہیں۔ ضربا را اضرب و بنا کردن، حمزہ را حذف کردہ، فا کلمہ ضمہ دادا، عین کلمہ ساکن کردہ، علی مقصورہ ازبر علامت تانیث یعنی کہ مقصورہ ازبر علامت تانیث در آخرش در آوردہ، ما قبل الف را فتح دادا ضربا شد۔ گردان ہم پڑھیں گے ضربا ضربا یعنی ضربیات ضربن ضریبا۔ ضربا زیادہ مارنے والی 1 عورت صیغہ واحدہ مؤنث اس میں تفضیل، ضربیان زیادہ مارنے والی 2 عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث اس میں تفضیل، ضربیات زیادہ مارنے والی بہت عورتیں صیغہ جمع مؤنث سالم ہے یہاں اس میں تفضیل، ضرب زیادہ مارنے والی 1 عورت یعنی بہت عورتیں صیغہ جمع مذکر جمع مؤنث مکسر اس میں تفضیل، ضریبہ تھوڑا سا زیادہ مارنے والی 1 عورت صیغہ واحدہ مؤنث مصغرہ اس میں تفضیل۔ 2 علامت تانیث کا قانون یہاں پر ہے۔ 2 علامت تانیث کا فعل میں جمع ہونا مطلقاً منع ہے، چاہے علامت ایک جنس کی ہو یا الگ جنس کی ہو، جیسے ضربنا جو اصل میں ضربتنا تھا، اور اسم میں جمع ہونا تب منع ہے جب دونوں علامات ایک جنس کی ہوں۔ تو ضارباتن جو اصل میں ضاربتاتن تھا، الگ جنس کی مثال ہے، اور ضربیاتن جس کی بنا ضربا سے ہوئی ہے یعنی اس میں بنا ہوئی ہے، تو اس کے بعد لہٰذا ضربیاتن میں الگ یعنی کہ جنس کی 2 علامتیں ہیں، یا اور تا، تو یہ جمع ہیں۔ یعنی اسم میں تو علامتیں اگر ایک جنس کی ہوں گی تو جمع نہیں ہو سکتی، جیسے ضاربتاتن، الگ جنس کی ہوگی تو جمع ہو جائیں گی، جیسے ضربیاتن۔ اس کو ہم نے 2 علامت تانیث کو یہاں حل کر لیا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی ہم۔ اچھا، یہاں پہ ایک قانون ہے علی مقصورہ کا، اس کی ایک شک ہم ذکر کریں گے۔ علی مقصورہ چوتھی 5ویں جگہ واقع ہو تو تثنیہ و جمع مؤنث سالم میں اسے یا سے بدلنا واجب ہے، جیسے ضربا سے ضربیان ضربیات۔ ضربا سے جب تثنیہ جمع بنایا تو ہم نے اسے یا سے بدل دیا، تو یہ علی مقصورہ کی ایک شک ذکر کر دی ہے، اس سے مکمل قانون جو تفصیل جو ہے وہ کتاب میں موجود ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں مؤنث کی بھی بات مکمل ہو گئی ہے، اب فعل و تعجب رہ گیا ہے۔ ما اضربہ را از یضرب بنا کردن، یارف مضارت را حذف کردہ بجائے شمزہ مسبوقہ بما تعجبیہ در اولش در آوردہ، فا کلمہ را برحال خود گزشتہ، ان کلمہ را فتح دادا، بعد ہو ضمیر منصوب متصل بفتح ما قبل در آخرش در آوردہ، ما اضربہ شد۔ اب اس کی گردان میں 2-3 صیغے ہیں۔ ما اضربہ کتنا اچھا مارا اسے ایک مرد نے صیغہ واحد مذکر غائب فعل التعجب، واضرب بھی کتنا اچھا مارا اسے ایک مرد نے صیغہ واحد مذکر غائب فعل التعجب۔ وکیل ضروبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ما اضربہ واضرب بھی وکیل ضروبہ، تو پوری گردان ہوگی۔ الظرف منہ مضرب مضربان مضارب مضرب، والآلۃ منہ مضرب مضربان مضارب مضرب، مضربۃ مضربتان مضارب مضربۃ، مضراب مضربان مضارب مضرب۔ یاد کرنا ہو تو آپ 4 ان کو یعنی کہ وقف کر کے یاد کریں گے۔ وفعل التفضیل المذکر منہ اضرب اضربان اضربون ضارب ضیرب، والمؤنث منہ ضربا ضربیان ضربیات ضرب ضریبا، وفعل التعجب منہ ما اضرب واضرب به وقیل ضربا۔ یوں یہ صرف صغیر مکمل ہو گئی ہے جی، کافی لمبی ویڈیو تھی، تو آپ اس کو دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔